Dalam video kali ini saya akan tunjuk cara untuk nak keluarkan duit daripada game Thetanarena ini. Let's go. Hai guys, welcome back to MurasX. Selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga technical analysis dalam channel ni. Sekiranya korang berminat, consider subscribe. So, saya tahu game ni merupakan game yang sangat hype, and kalau kita tengok plus dengan harga dia sekarang agak tinggi, which is 0.65. Bagi saya ini agak tinggi tau, sebab sebelum ni hanya 0.5 lebih sahaja. So, hari ni saya akan withdraw duit saya dalam game ni. So, cara dia, you guys pergi dekat Thetanarena and you guys tekan dekat marketplace. Dia akan keluar macam ni dan korang tekan dekat connect wallet. Kalau untuk orang yang menggunakan mobile, make sure that you guys dah download account MetaMask and you guys dah set up MetaMask korang under BSC network, and you guys buka dekat dalam browser, and you guys hanya perlu buka sahaja thetanarena.com dekat dalam browser, dekat dalam apps MetaMask. Tapi dalam contoh kali ni saya akan tunjuk cara menggunakan PC. Dan apa yang you guys perlu buat ialah you guys perlu tekan dekat login MetaMask. Nanti dia akan tulis connecting. You guys hanya perlu sign, and nanti dia akan keluar macam ni. So dekat atas sebelah kanan ni you guys boleh tengok ini detail account you guys dan ni nama in game you guys. So nama saya ialah MurasX YT. Then you guys boleh tekan dekat wallet, and kalau dekat sini tengok saya ada 1548 GTHC bersamaan dengan 232 USDT. Lebih kurang RM800 plus, RM900 plus ke atas. Tapi perlu diingatkan, untuk you guys yang nak keluarkan duit in game, you guys perlu ada THG sebagai gas fee dia guys. Jadi apa yang you guys boleh buat, you guys tekan dekat MetaMask you guys. Boleh tengok dekat dalam you guys punya wallet, make sure that you guys ada THG. Kalau you guys ada, then you guys boleh sahaja swapkan THG tu dengan cara, kalau cara paling mudah ialah tekan dekat swap. Macam sekarang saya nak cuba tukarkan 0.05 BNB kepada THG. Pilih Thetan gem ni dan you guys tekan sahaja review swap. Biarkan dia dapatkan DEX untuk nak tukar. And kalau dah ada dekat sini, you guys hanya perlu tekan sahaja swap. Dan dia perlu ambil masa sikit untuk nak proses. Bila sahaja berjaya, dia akan keluar macam ni, and you guys close sahaja. And kalau you guys perasan kat sini, saya dah pun ada 4 THG. Jadi apa yang you guys perlu buat, you guys boleh depositkan THG ni masuk ke dalam game guys. Jadi you guys tekan saja deposit. Macam saya tekan saja maksimum, tak kisah, tekan deposit, and perlu signkan benda ni, sign. Dia akan ambil masa untuk processing. Bila dah berjaya, nanti dia akan keluar macam ni guys. Sekarang saya akan cuba keluarkan 232 USD saya. So kita tekan dekat claim sini, and kalau saya masukkan sahaja maksimum keluar ialah 1500. Dan kita tekan confirm. Nampak tak dia tulis apa? Insufficient THG, and dia cakap please deposit. Sedangkan tadi saya dah deposit kan. Jadi mungkin kita kena tunggu a few second lah. Kita kena tunggu sekejap sehinggalah THG ni dah pun masuk dekat sini. Bila dah masuk dekat sini, baru you guys boleh claim. Sebab setiap kali withdrawal daripada game ni, dia akan tolak sikit. You guys perlukan small amount dalam GTHG ni untuk urusan withdrawal. Jadi kita tekan claim balik. Saya tekan maximum. Kita tekan confirm dekat sini. Dan tekan sahaja proceed. And dia tulis request submitted. Jadi balance saya sekarang dah pun ada 7.23 USD sahaja. Dan setiap kali korang withdraw, dia akan tulis untuk next withdrawal akan berlaku dalam masa 2 hari guys, which is 48 jam. Total cost untuk nak withdrawal lebih kurang 9 USD guys. Jadi make sure that you guys kumpul dulu banyak-banyak, then you guys withdraw sekaligus. Janganlah withdraw bila dapat 100 USD dan you guys terus withdraw. Sebab kalau you guys buat macam tu, nanti you guys rugi dekat gas fee THG ni. Jadi kalau kita tengok dekat MetaMask sekarang, kita tengok dekat asset, nampak macam tak ada apa-apa kan, which is tak ada coin yang masuk pun yang bertambah. Tapi jangan risau, sebab coin yang masuk ke dalam MetaMask kita adalah dalam bentuk THC. Jadi kita perlu add contract address dia tu. Cara nak add contract address tu mudah saja. You guys pergi je dekat coin market cap ataupun CoinGecko, you guys tulis saja THC dekat sini, and nanti you guys akan dapat sini link MetaMask kan. Then you guys tekan saja copy, and you guys pergi balik dekat MetaMask and buka balik MetaMask tadi. You guys scroll bawah-bawah untuk nak import token. You guys masukkan address tu tadi. So nanti dia akan auto THC 18, and then you guys add saja import token. Dan sekarang you guys dah pun ada 1500 THC. Jadi tekan dekat bawah, kita cari, nampak tak ada THC kan. Jadi THC ni dia bahayalah bagi saya untuk nak hold dalam bentuk THC, sebab THC harga dia terus berubah-ubah. Jadi kalau nasihat saya, you guys boleh swapkan THC you guys menjadi BNB ataupun boleh jadi BUSD. Kalau you guys nak withdraw terus masuk ke dalam Huobi, saya suggestkan you guys untuk terus tukar sahaja
kepada BNB, which is BNB. You guys tulis saja kat bawah ni, BNB. So sekarang kita akan cuba tukarkan THC kita kepada BNB supaya kita boleh withdraw, masuk terus ke dalam Huobi. Jadi kita tekan saja maximum bersamaan dengan 225 USD. Kita swap to BNB and kita tekan saja review swap ni. And you guys tekan proceed and you guys tekan close. Kalau perasan, BNB kita dah pun bertambah guys, which is tadi lebih kurang 0.1 lebih saja. Sekarang dah pun ada lebih kurang 0.5478 BNB. So proses dia macam tu saja. Jadi daripada BNB ni, you guys nak masukkan ke dalam Huobi untuk nak keluarkan melalui P2P untuk masuk ke dalam account bank anda terus. Cara dia mudah saja. You guys pergi dekat Huobi. Kaedah dia sama saja. Kalau you guys nak gunakan handphone pun sama saja. You guys tekan dekat asset overview. So dekat asset overview ni, sebabkan kita nak deposit masuk duit daripada MetaMask ke dalam Huobi, you guys tekan deposit dekat sini. Kalau dekat handphone, tekan saja dekat wallet and tekan saja deposit. And you guys boleh search coin ni, you guys cari saja BNB. Sebab kita nak hantar direct BNB kan. So you guys pilih BNB. Then selected network dia adalah BEP20. So tak ada masalah, tekan saja. So nanti dia akan keluar macam ni, which is this is your BNB address untuk account Huobi. Jadi kita tekan saja dekat sini, you guys copy saja and buka MetaMask balik. Dekat BNB ni, you guys boleh tekan send. You guys tekan send ini, you guys boleh pastekan address yang dia bagi ni. Dalam proses untuk nak transfer ni, dua perkara yang penting yang you guys perlu perhatikan adalah make sure that address ini betul dan juga network yang digunakan adalah BEP20. So masukkan value yang kita nak transfer. Kita cuba tekan maximum. So saya ada 0.54. Jadi saya nak transfer 0.4 sahaja. You guys tekan next, confirm dan dah pun siap. Tapi perlu make sure that you guys yang nak buat yang ni, make sure that you guys ada small balance dalam bentuk BNB. Sebab any transaction under MEXC network perlukan BNB sebagai transaction fee dia. Jadi benda ni mungkin ambil masa sikit. Should be bawah 10 minit, insya-Allah deposit ni akan selesai. Withdrawal saya dah pun sukses guys. Dan kalau kita tengok dekat account saya sekarang, BNB saya dah pun berjaya guys depositkan. Jadi daripada BNB sini, you guys boleh terus sahaja pergi dekat market, you guys cari BNB/USDT dan you guys jual saja semua untuk dapatkan USDT, dan USDT tu you guys hanya boleh withdraw macam biasa sahaja menggunakan cara P2P. Kalau you guys tak tahu cara untuk menggunakan P2P, you guys boleh check saya punya video yang lain yang saya ajar cara untuk nak withdrawal daripada Huobi. Sangat laju, dalam masa 5 minit insya-Allah selesai. Okay guys, thank you so much. Saya harap you guys belajar something daripada video ni. Kalau you guys yang belum subscribe, make sure that you guys subscribe channel saya sebab akan ada banyak lagi tutorial yang saya akan buat. You guys hanya perlu request kat bawah saja. Saya akan utamakan kalau banyak sangat request berkenaan dengan satu-satu perkara tu, maka saya akan buatkan tutorial dia. Thank you guys, jumpa dalam next video.